Ayan guys, nakauwi pa yung ano natin, yung puti natin na ulap, yung itim. Alas 10 na yata nakauwi yan. Ayan. Meron pa tayong isang kulang. Hindi man na yung nakakauwi natin. 6 yung kinarga natin, wala pa yung isa. Yung checkered. Wala pa. Ayan, ayan, ayan. Yung white top, yan eh. Yan. Yung white top. Yun na. Si Bulilit. Ayun si Lizardo. Nandun sa kabila si Rock. Inabot kasi sila ng ulan. Maulan na yung dinaanan nila. Buti nakauwi. Sana makauwi pa yung isa natin guys. Okay. Update ko kayo. Mabuhay.